po srpskom običaju prvo moramo da nazdravimo, da se rokne ova rakija. Ljuta je, ali ono, u Meksiku ima ljuče. Hoćeš da popiješ bozu, limunadu, nešto uz to? Pa ajde, može da probam. Ajde, neka bude špricer, pomešano. Mora. Špricer, je. Je li dobro? Odlično je baklava. Topličani veseljaci, zdravo, da ste svi zemljaci. Što poreklo da se krije, mi smo deca Kuršumli. Topličani veseljaci, zdravo da ste svi zemljaci. Što poreklo da se krije, mi smo deca Kuršumlije. Ja sam Carlos Franco, dolazim iz Meksika i ovo je moje putovanje kroz Srbiju. Welcome to the Balkans. Bienvenidos a los Balcanes. U Srbiji živimo od 2015. godine i odmah mi je postalo jasno da je ovo zemlja sa bogatom istorijom. To je još jedan od razloga zašto mi se toliko sviđa. Svi su mi rekli da bi obavezno trebalo da obiđem Đavolju varoš, ali sam usput shvatio da u okolini ima mnogo toga da se vidi. Zato sam rešio da produžim putovanje i da svratim i u Kuršumliju, na nekih 30 km od Đavolje varoši. U centru grada jedan park mi je privukao pažnju zbog svoje lepote, ali i zbog istorijskog značaja za Kuršumliju i celu Srbiju. A sad se nalazimo u parku Topličkog ustanka. Inače, to ustanak se desio 1917. godine i je bio prvi ustanak u zarabljenoj Evropi tokom Prvog svjetskog rata. I ovdje možemo i da vidimo spomenik što je podigao kralj Aleksandar Obrenović. Skoro svuda gde sam bio u Srbiji, osjetio sam isto. Veliko poštovanje koje ovaj narod ima za svoju prošlost. Postoji mnogo spomenika, spomen ploča, muzeja i narodnih predanja u kojima se čuvaju priče iz slavne srpske istorije. Sviđa mi se što svaki ćošak krije neku novu tajnu. Sada vam pokažem ovu žutu kuću tamo, ono što ima balkon. U onoj kući je prenoćio kralj Petar, dva dana proveo tamo, na putu prema Albaniji tokom povlačenja preko Albanije za vreme Prvog svjetskog rata. Sad bih htio da vam predstavim kafanu i hotel Evropa. Ja mislim da je jedan od najstarijih hotela i objekata, gostionica u Srbiji i najstariji u Kuršumliji. I poznat je pošto ovdje je bio Branislav Nušić, poznati pisac naravno, napisao Sumnjivo lice, a inače isto postoji neka fora, kad je on bio zaslanik u Prištini, ukrao meni iz kafane i ko skroz masan meni dao Turcima, ko na carini. S obzirom na geografski položaj, Srbija se oduvek nalazila na raskrsnici. Zbog toga ovdje vidim uticaje istočnih i zapadnih kultura, kako u mentalitetu naroda, tako i u njegovim običajima i naravno u kuhinji. Kad smo kod toga, prijalo bi mi da pojedem nešto slatko. Sad ću da vas vodim u najbolju poslastičarnicu u celoj Srbiji. Poslastičarnica Izvor. I sad ćete da upoznate mog drugara Golub. Ajmo unutra. Dobar dan, Golube. I dobrodošlo. Može ovako. Može ovako. Hvala puno. Evo. Živi bio. Živi bili vi. Hvala. Sad, eto, prvo da vas ispitujem malo. Ajde, ispitujem. Koliko dugo držite ovu poslastičarnicu ili koliko dugo već radite? Poslastičaru držimo
malo više od 70 godina. Znači, od juna meseca 71. je krenula. Srbija je multietnička zemlja i ovdje, pored ostalih naroda, žive i Goranci. Oni su tradicionalno najbolji poslastičari koji već generacijama drže poslastičarnice širom Srbije. Do sad sam probao njihove vaklave, sladolede, pite i mogu da kažem da prave najbolje slatkiše na Balkanu. Posebno u Beogradu sam vidio dosta poslastičarnica, na primjer što nose ime Pelivan. Pelivan, to je u prevodu rvač. Znači, sportista koji se rva. Da, i onako, zašto je toliko popularan naziv, recimo? Pa da ti kažem nešto, to je za Gorance pre jedno 50 godina bio glavni sport. Aha, i onda kao deo kulture, deo identiteta. Evo ide sportska kultura. Pored fudbala, ali rvanje je bilo jedna od najznačajnija grana sporta. Jel se i dalje praktikuje? Pa praktikuje se, ali u mnogo manjoj meri nego što je to nekad bilo. Sada vi pokažete malo šta imate u ponudi. Izvolite pa pogledajte, imamo šampite, krempite, puding, tlumbe, urmašice, baklave, smokvice, bombice, crnu algu, puslice, rolat, sladoled, limunadu, bozu. Sve što treba da ima jedna orijentalna poslastičarnica mi to ima. I, na primjer, šta je vaš omiljeni kolač ili... Meni je omiljen kolač baklava, ali pojedem poneki put i bilo šta. Jel mogu da probam jedno? Kako da ne možeš? Dečko, daj, posluži gospodinu. Stiže. Hvala. Živi. Sad ćemo da vidimo kakva je. Prijetno. Hvala puno. Hoćeš da popiješ bozu, limunadu, nešto uz to? Pa ajde, može da probam. Ajde, neka bude špricer pomešano. Mora. Špricer, jedan. Je li dobro? Odlično je baklava. Mnogo dobra. Preporučujem ljudi, kad budete došli u Kuršumliju, morate obavezno da probate baklavu. U izvoru. Špricer, prijetno. Hvala puno. Okej. Jeste, baš osvežavajući. A vi držite ovo kao porodičan biznis? Da. Tako je. Od 4 brata, 4 sina podržavaju sad ovu poslastičarnicu. Kako bih voleo da mogu da ponesem celu poslastičarnicu sa sobom. U Meksiku postoji mnogo vrsta dezerta, pa sam se od malena navikao na dobre slatkiše. Zato se u Srbiji osjećam kao kod kuće. Vreme je da nastavim dalje. Kuršumlja je mali grad od oko 13.000 stanovnika, ali ovdje su rođene mnoge poznate ličnosti. Imaću čast da upoznam jednu od legendi Kuršumlje, pošto me je po starom srpskom običaju pozvao na kafu u svom domu. Ko mi to dolazi u gosti? To je gospodin Carlos. Dobar dan, kako ste? Dobro, ajde, izvoli. Hvala puno. Prvo da pokažem ljudima kako ovi znaju toliko pesama, ali nisu ni svesni. Vi ste inače čovek što rađe, što pišete pesme. Jeste, muziku i tekstove i napisao sam preko 2000 pesama za ovih 50 godina svoje karijere. Inače, živim u Beogradu već 50 godina, a ovo je porodični dom mog oca i moje majke, tu sam ja rođen i tu sam odrastao, tu sam i počasni građanin ovog grada. Iako Šumlija meni ne duguje ništa, ja dugujem njoj, što me iznedrilo, što sam tu. A recite mi za vaše pesme, na primjer, i Kuršumlja vam je bili inspiracija? Jeste, imam puno zavičanih pesama, mi smo deca Kuršumlije, Kopaonik sedi starac koji nikad ne umire, Toplica je njemu sestra ispod njega što izvira. Topličani veseljaci, zdravo da ste svi zemljanci, što bo reklo da se krije, mi smo deca Kuršumlije. Topličani veseljaci, zdravo da ste svi
svi zemljaci, što poreklo da se krije, mi smo deca Kuršumlije. Pa napisao sam dosta pesama i gradskih pesama o Skadarliji, Dođi kod Skadarlije, Stari ribar iz Zemuna, Ja u Šabac noćas idem, tako da imam puno gradova koje sam opevao i te pesme su ostale da žive. I, Dođi kod Skadarlije. Eto, pošto ja, na primjer, ja volim kafane, ja noćama idem po kafanama. Ti si pravi. Tako da sigurno sam slušao vaše pesme. Kako I nisam nije? ni javio svestan da su vaše inače. Da, ti znaš sigurno, nisam te se nagledao onu pesmu koja je ušla već u evergreenove mojih pesama, među ostalih Dođi da ostaremo zajedno, Dva galeba vela, Kako si oče, kako si majko, Poznao bi te među 1000 žena, onda, a srećne godine, Tako je plakala Isidora 72. godine, to mi je prvi hit bio, jer sam ja bio pevač zabavne muzike. I to je bila pesma Borisa Bizetića, ja sam onda 72. godine bio velika jugoslovenska zvezda. Pevao sam isto onu pesmicu Viki, Viki Violeta, koja je bila isto veliki hit. Tako da za mnom ostaje mnogo pesama, ali svega sam se nagledao i godina mi žao nije, ali uvek mi hvali parče neba iznad moje Kuršumlije ovdje. A šta još inspiriše vas da pišete? Pa ja u Beogradu imam onu pesmu S namerom dođoh u Beograd, da studiram i sviram gitaru, a prevari me menadžer jedan, ja počeh da pevam u baru. Stanovao sam negde na Slaviji, trošio očeve poslednje pare, pio sam jogurt, jeo viršle i pušio jeftine cigare. A onda sam počeo da lutam, ja ne znam više s kim, venčavao sam se i razvodio s kafanama beogradskim. A onda sam sreo nju i počeh da joj se divim, predložila mi jedne večeri da dođem kod nje, da živim. Ispakovao sam svoj stari kofer, gitaru, uzeo sa sobom i plakala je moja gazdarica kad sam joj rekao zbogom. Ljubav je trajala kratko, a onda svađa poče, bila je ljubomorna i zavidna na moje pesme i ploče. I bio sam tužan zbog toga što poziv moj ne shvata i jedne noći nađo gitaru i njena zaključana vrata. A ja sam počeo da lutam, ja više ne znam s kim, venčavao sam se i razvolio s kafanama belegradskim. Eto, to je, ta pesma je bila balada koju sam ja pevao i kasnije sam je iskomponovao za Šabana Šaulića, skratio sam strofe i pesma S namerom dođoh u veliki grad je bila veliki hit i dan danas se puno peva i izvodi po kafanama, na javnim priredbama i tako. Ode voz pun uspomena, s njim putuje vreme naše, sa perona iz vagona jedan čovek ženi maše. Potroši se brzo, lako, mladost, sreća i lepota i na kraju šta ostane? Samo kusur od života. Nažalost, tako. Ima istine, moram. Ja se još uvek ovako ponašam kao jedan, imam nekog dečaka, imam dosta godina, preko 70, a i čuvam tog dečaka u sebi, jer ja mislim da čovjek jedino može da ostane mlad samo ako je neozbiljan i da voli žene, i da voli kafane, i da voli vino, da voli tamburaše, tako će večito ostati mlad. To je moj neki recept za život posle 70. I ja u šali ovde uvek kažem mojim starim drugarima, život počinje u 70. Znači, ja još nisam ni blizu, Ti nisi još rođen. ni planiran čak. Da.
A inače, koliko se već dugo bavite pisanjem tekstova i pesama? Preko 50 godina. Prošle godine sam imao svoj jubilarni koncert u Kombat areni u Beogradu. Bili su skoro svi moji pevači, Halid Vešlić, Ana Bekuta, Leo Martin i svi pevači sa kojim sam sarađivao. Kuršumlija je dosta poznata po pravim pijancima i pravim ljubiteljima dobre kapljice. Imamo dosta ovdje šljiva, imamo dosta vina, Prokuplje nam je blizu. Postoji jedan malo i vandalski običaj. Ovdje se piju prvo ove male, 4-5 komada, pa onda dolaze one srednje, pa onda dolaze one vegetare, malo veće, onda dolazi ona najveća, to su uglavnom mekane rakije od 12 gradi, 15 gradi na našim svadbama, slavama. I onda dolazi na kraju, dođe jedna velika krigla meke rakije i onda pravi oni koji piju dobro, oni stave zvonce od bicikle i uzme celu i zvoni i celu čašu one velike rakije popije. Ima tu njih par šampiona koji dan danas žive, a mnogo ih je pomrlo zbog toga. To su nam doneli drugi sa Kosova ili iz okoline, ljudi koji žive u ovom okruženju, pa su nam doneli svoj običaj. Inače, u našim kućama, ovim čaršijskim, se piju male rakije i piju se dobra vina. Kako se to pilo iz srpske šajkače, puna rakije. O, i šajkače. I šajkače, kum skine šajkaču i onda napune ovako. I to je bilo jedan veliki plezir kumstvu i poštovanje, pa su pili zajedno ovako cela sofra iz one velike šajkače koja malo masna, malo znojava, ali zbog velike ljubavi taj se miris nije ni osjećao. I onda su svi pili i tako, cela sofra. Dok sam slušao Radeta, sjetio sam se situacije srpskih kafana u kojima sam čuo njegove pesme. Ne mogu da opišem koliko sam zahvalan što sam u prilici da sedim u njegovom društvu. To su prvi moji trofeji koje je moja majka pokojna sačuvala. 72. 3. 5. 6. 80. To mi je prva zlatna ploča. Čestitam. Da, a ovo sam ja 72. godine. A ovo su gore moja deca, 2 sina, Aleksandar, Vuk i Jelena. Ovo sam ja u sredini. Ovdje smo Šaban Šaulić i ja. Kad smo slavili 20 godina naše saradnje, pokojni Šaban Šaulić koji je bio kralj narodne muzike. Naravno, da, naravno. Veliki kralj. A imam preko 120 trofeja ovih zlatnih, srebrnih i dijamantnih. Wow. Za 20 miliona prodati ploču. 20 miliona? Da. Blago vama. Pa dobro, što je. A ovo je majstorsko pismo koje dobijaš pošto si majstor muzike. Dobro, to me ne sumnjam. To mi je već jasno. A ovo su mi dali ovdje ovi moji zemljaci za doprinos razvoj vinove loze u Topličkom kraju. O, tako da ne samo muzika i loza. Samo loza i muzika. To mi oni kaže dodeljuje zahvalnicu Radetu Vučkoviću za doprinos razvoja vinove loze u Topličkom vinogorju. Pošto ja pijem vino i pomalo rakije i tako oni. Ma dobro, uvek ide rakija, vino uz muziku, najbolja kombinacija. I žene normalno. Dobro, dobro, to jest. Idemo gore, a? U Srbiji, a i širom Balkana, ljudi mnogo vole da se vesele uz muziku. Ovdje se posebno poštuju kompozitori, pevači i muzičari uopšte. Naročito oni koji uspevaju da dotaknu srce putem narodne muzike. Hvala ti što si došao, pa ćemo se vidjeti u Beogradu. Hvala puno, Rade. Ja za neki dan dolazim u Beograd, pa ćemo se čuti, pa malo da se družimo. Da idemo po kafan. Naravno. Hvala ti. Evo, sad mi treba samo da mi kažete, baš sam gladan. Je li im ovdje meso neko da se to sam htio da ti kažem, ja sam već ispričao tamo jednu epizodu kad je u pitanju klop.
Jer ovdje se nenormalno jede i pije i moraš da se paziš. Velike su i porcije. Tamo gdje naručuješ klopu, prvo pitaj, jel mogu da pogledam sad koliko to izgleda? Jer možda budeš iznenađen da pljeskavicu dobiješ ovoliku i ražnjić ovako. Vidjet ćemo. Pa, puno Hvala ti, rade. pa živ bio. Hvala ti. Živi vi. Živ bio. Vau, bio sam u kući čuvenog Radeta Vučkovića. Posle toliko priča o vojskom životu, uželio sam se nečega što mnogo volim u Srbiji. Kafane i dobre hrane. Ko što kaže Rade, ovdje se nenormalno jede. Sviđa mi se to što je srpska kuhinja mešavina istočnjačke i zapadnjačke kuhinje, pa je tako uspjela da zadrži najbolje od svega. Za svakog po nešto, a naročito za ljubitelje mesa, ko što sam ja. To... Eto ljudi, kako možete da vidite, ja sam već navikao što ovdje porcije su veoma male, skromne, ali dobro. Valjda ću da preživimo. Po srpskom običaju prvo moramo da nazdravimo, da se rokne ova rakija. I sad. Postoje sličnosti između meksičke i srpske kuhinje. Iako mi se čini da ovdje koristim manje začine. Ja sam navikao na vrlo ljutu hranu, a u Srbiji i širom Balkana izgleda da postoji pravilo da jelo nikad ne treba da bude previše ljuto, već taman. Bez obzira, sve što sam jeo puno je ukusa i mirisa. I još mi se nije desilo da odem kući gladan. Sad sam se najeo, ne mogu više, ne mogu sad ni da vidim meso. Sad, inače, eto, papriku, ajde, mogu još malo. Dobra je ljuta, taman kako treba. Ajde, ljuta je, ali u Meksiku ima ljuče. I eto, dobro, svakako to što nema u Meksiku ima ovdje je meso. Meso je odlično. Ja obožavam meso. Ja ne mogu da vidim svoj život bez mesa. I eto, meni u Srbiji je raj. Nisam mogao da pretpostavim da ću u Kuršumlji naići na Hard Rock Cafe. Pošto sam veliki ljubitelj kafanske atmosfere, muzike i igara, rešio sam da se zadržim ovdje još neko vreme, da popijem pivo za društvom, ko što je običaj u Srbiji. Dobro mi ti došao da bude prijatelju, Dobro. da se nastavi ova lepša tradicija što toliko znači srpskom narodu. Daj Bože, da. A naša izreka je, moj deda je meni rekao kakva voda, kakvo mlijeko. Ne muzi sinko krave, ne muzi koze, no muzi piće od šljive i vinove loze. A ja mislim da nije u redu da ne poslušam svoga dedu. Tako je. Mnogo si napet i nervozan. Dobro. Živac si. Razumem. Jesam Razumeš. živac. Razumeš, ali moraš da se popraviš. Inače, ovdje je molitveno mesto sela Dankoviće koje se proslavlja na Spasovdan svake godine. Oh, Carlos, come estás? Dobro. Evo, izvolite. Ah, tequila.
Jok vre rakija. A, dobro mi je Šljiva. došlo. Hvala, hvala.